Sjećate se epizode koja glasi započni svoju baštu u jesen. I tada sam vas sve pozvala da već 15. jula razmislite o tome da postavite svoju baštu u jesen. I od 15. jula postavlja se ovo što je iza mene, a to je jesenja zona. Upravo zbog toga, zbog poverenja u te datume, u te signale, sada ću da vas obiđem da vidite šta smo zapravo postavili i kakve sam rezultate dobila i ja i svi oni koji su upratili signal, poverovali i postavili svoju baštu u jesen. Ovo su dva modela koje sam snimala u epizodi o divljim biljkama, ambrozija, pirika i slak. I pokazivala sam vam upravo ove tikvice koje uveliko plodonose. To je zapravo prvi turnus tikvica. Ovdje je ubrano puno, to možete vidjeti u toj epizodi. Ovdje kreće berba. Jer imam i sortne turnuse, a i dva vegetaciona turnusa, pa ćete vidjeti mlađi turnus. I kada sam govorila ljudima u okruženju, hajde da posijete tikvice, treba će, oni su rekli, pa što ćemo s toliko tikvica? Hajde da vidim gdje su vam sada mlade tikvice. Jer one koje su posijane u maju, one su već završile vegetaciju. Ali ono što želim da vidite jeste upravo ovo. Visoke boranije. Pogledajte kakav je rod na visokim boranijama. Ovo je jerusalimska puterica, sa ove strane se nalazi gazela. Rod je ogroman i to je ono što sam htjela da postignem i kod vas. Dakle, svako ko je poslušao savjet i posejao boranije na vreme, sada ima upravo ovakvu berbu. Program Trag biljke funkcioniše kao sad. Kada dam signal na platformi, odnosno u učionici, i vi poslušate u okviru tih nedelju dana koje ja dajem, onda zaista imate obilnu berbu. Zašto je ovo važno? Zato što one majske visoke boranije, one rano dospevaju i ja zaista ne želim njih da stavim u zamrzivač prerano. Zbog toga je udarna sadnja upravo sada. Sada hoću da konzerviram, da kiselim, sušim i obezbedim dovoljnu količinu boranija za zimu. I nije to sve, u jesen sam postavila niske boranije i to 1, 2, imam tamo 3, 4 perma modela, tako da će dospeti i niska boranija za berbu. Ono što je mnogo zanimljivo i što želim da podelim s vama je da je visoka boranija dospela za berbu pre niske boranije. Evo, niska boranija lagano dospeva za berbu, ali kao što ste vidjeli, visoka je zaista onako što bi rekli mladi u fulu. I ovdje ćete sada vidjeti još ljubičaste boranije koje su nešto kasnije, koje će vrlo brzo dospeti za berbu, ali zaista vidite ovo. Vidite kakav je to rod. Posljednji turnus jesenjih tikvica i vidite da iza njih bacam kuhinski otpad zato što tikvice to vole. Vidite kakav me rod čeka. Dakle, kad prvi turnus završi, ovaj turnus će nastaviti. Jesenje salate, ima ih baš puno. 15. jula sam dala signal za setvu graška, to je zapravo inovacija u samom programu. Program se stalno nadograđuje i evo želim da vidite obilna berba graška. Ovo ispred vas je konkretno šećerac, zato što najavljujem još jednu epizodu, a to je salata od graška šećerca. Šećerac već sada može da se bere, ali možete također da ga ostavite kao zrno. Ali pogledajte, molim vas, kakav je to rezultat. Danas je 10. septembar. Također radili smo setvu krastavaca, uglavnom kornišona. Oni su išli iz majskog rasadnika ili smo radili direktnu setvu. Sada kada ste vidjeli te rezultate, zadobila sam vašu pažnju, zar ne? Jer u ovoj epizodi pričamo o tome kako da započete svoju zimsku baštu. Početnici često prave upravo tu grešku gdje u rano proleće ulaze u svoje prve bašte. Zaista tada na vas udare svi predatori. Verujte mi, jer radim s puno početnika. Ulazite s romantičnim idejama o bašti, puni entuzijazma, a onda branite svoju presadu, svoje biljke. Vi ste zaljubljeni u svoje biljke. To je najveća greška. Započnite baštu sada kao jesenju ili zimsku zonu. Ako niste postavili jesenju baštu, hajde da postavimo sada
vašu zimsku baštu i to neka bude i vaša prva bašta, nekih 4 gredica od kojih će započeti vaša baštalanska priča. Dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj pričamo o tome kako postaviti zimsku baštu. Postoji epizoda šta sadimo kao zimsku hranu koja je preteča ove epizode, ali sada vam samo zaokružujem zone, jer ipak postoje neke bitne izmene. Ja sam Biljka, ovo su naši tragovi. Lokacije zimske bašte su upravo svi permamodeli koji su u Crepovima i to svako ko prati kanal može da zna o čemu se tu zapravo radi. Ovde je bila rano prolećna zona i u toj ranoj prolećnoj zoni naravno da ima kultura. Recimo ovde je sve završilo svoju vegetaciju, ovde imam batat koji će tek tamo kod prvog mraza da se podigne, što znači da ovde generalno mogu da ubacim lukove, tamo ostaje mrkva, žive biljke su prioritet, ali ovde možete da očistite prostor. Recimo ja ovde imam 3 sigurno prazne gredice gde mogu sada da postavim kulture, a nakon toga ću samo dodavati. Beli luk ide tek od 15. oktobra. Dakle, 6 gredica, moja zimska bašta. Korak 2 je da vidimo šta ćete da sadite u svojoj zimskoj bašti. Ovde postoji čitav asortiman različitih biljaka. Majski rasadnik nas priprema za zimsku baštu, Rotkvalend, jesenji brzi uzgoj na 3 tačke ste mogli da se spremite. Ali ako niste puno zakasnili, jer znate, i da ubacite samo salatu, lukove, blitvu, još uvek stignete za sve to, imate hranu, to je više od ništa. Sadimo blitve, ovo je prvo za rezanje, šišanje, imate kratki video i sve što ošišate prvo ćete pojesti. Kineski kupus, kelerabe, sve vrste kupusarica za zimsku zonu se pripremamo još od majskog rasadnika. Rotkve, cvekle, sve to imate u vašem Rotkvalendu. To smo postavili u jednoj epizodi. Kao što vidite, spremamo se za zimu. Prazi luk. Vidite kako su moje sadnice vrhunske. Ja da čekam da ih udomim. Nansen salata ili neka kristalka iz brzog uzgoja. Zato smo postavili jesenji brzi uzgoj. Da bude i presada i hrana. Došli smo do belog luka, ovde je taj slonovski luk kao džinovski i ozimi beli luk. Ali moram da kažem, beli luk možete da postavite kao monokulturu. Zapravo nekih 5 redova može stati u jednu gredicu koja je širine 1,20 m, a pritom dodajte drugare, recimo blitve i rotkve. Odlično se slažu. Ali beli luk ide od 15. oktobra, nemojte pre toga. Što znači da neke kulture mogu tek da završe vegetaciju i onda da postavite dodatak zimskoj zoni. Uvodim inovaciju ove sezone. Ove lučice neće ići kao zimska stara kultura, već isključivo za mladu berbu. Što znači da sve ovo možete da berete svuda i u velikoj količini i onda kad bude pao sneg, samo sklonite sneg i berete mladi luk. Ovaj luk sadimo za glavičanje tek u proleće. Tada ćemo imati posebne gredice koje će se baviti isključivo lukom. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.